बारिस्टर बोली कहले ओडिया रे घरे घरे गोटे समय लोकों को मुखरे प्रचार है जे कला घोड़ा रे चढ़ी मधु बारिस्टर सांगरे लड़बी आपण अनुमान करंतु मधु बारिस्टर इमेज मधु बाबूंकर सम्मान केते थिला सी होउचंती प्रथम ओडिया जे बीए पास होइचंती सी होउचंती प्रथम ओडिया जे विराट जाइचंती सी होउचंती प्रथम ओडिया जे एमए पास करचंती सी होउचंती प्रथम ओडिया जे नारी मानक पई वकिलाते प्रवेश एक द्वार सृष्टि करचंती आपण जेते प्रथम कथा कहबे मधु बारिस्टर ना से आसो उत्कल गौरव उत्कल ओडियांग पितामह भीष्म कुलबधु कुलबुद्ध एवं उत्कल सम्मान जेते उपाधि अच्छी मधुबाबू सांगे जोड़ी जाइए मधुबाबू जिते बड़े ओडिशा आसी वकिलाती करने वकिलाती पास कला कटक तत्कालीन बंगाली मैंने जगह दे ना जिला जज गोटे जगह देते एक कथा भी आप जानती विभिन्न जो हाइलाइट केस पूरी मंदिर परिचालना भार कथा कहतु एक डकायत केस मधुबाबू को छंदी देवार जो हीन उद्यम कथा कहतु एक बुढ़ीर जमी को हड़प कर योजन से बुढ़ी को साहाय्य करने कथा कहतु अनेक कहानी मधुबाबू साथी जोड़ी जाइए विशेषकर एक कथा मधुबाबू को अमर कर देनी मधुबाबू को अमर कर देछि जेते बेले ओडिशा रे से उत्कल सम्मेलन गठन करछंती एवं एपटे माद्रास प्रेसिडेंसी रे थिबा गंजाम कोरापुट नवरंगपुर रे जो विराट अंचल सेपटे मध्य प्रदेश रे किछि अंचल मिसी जाइतिले बिहार रे किछि अंचल मिसी जाइतिले ए सब को धरी से जेते ओडिया सम्मेलन कले से समय पारला महाराज आपणकर जयपुर महाराज मयूरभंज महाराज खलिकोट महाराज से मधुबाबू को अकुंठा चित्तर साहाय्य करते से समय ओडिया मानकर अनाग्रह देखी ओडिया जातिर जो आग्रह नथिबा मनोभाव देखी मधुबाबू अनेक कविता लिखिछन मधुबाबू वास्तव में जड़े कवि थे वास्तव में जड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे मधुबाबू वास्तव में जड़े दार्शनिक थे नारी शिक्षार प्रचार प्रसार थिला एवं दलित मेहनती समाज गरीब खटिकिया लोक चिंता करते जो समय शिल्पर विकास कथा चिंता जड़े करा से समय मधुबाबू उत्कल ट्रेनरी नामक एक अनुष्ठान खोली से जोता तैयारी कले एवं सुनार कारुकार्य रूपार कारुकार्य तैयारी कले कौन सी घटना जदि गोटे जोता खराब देखुले शह शह जोता को सी रिजेक्ट कर निआ लगे दौले शेष मधुबाबू एते बेबाड़िया हो जाती निज घर को भी बिक्री कर एवं निष्ठ हो जाती ओडिया मान ओडियांकर उन्नति सर्व भरा जाती तथापि से थकी जाना आप जानते जिते बड़े मधुबाबूर सब निलाम हो जाए थे कटकर गोटे युव गोष्ठी पाखे पहुंचती किसी साहाय्य करने आशार मधुबाबू जो बाड़ी धरुले से किसी सुना लगी से सुना बाड़ी एवं से समय राजनीति एक शिखर थे मंत्रित्व लाभ ओडिशार प्रथम मंत्री सी ओडिशार जेते प्रथम अच्छी नाँ जाऊँगी दीर्घ 84-85 वर्ष पर जितेबले से शेष निश्वास त्याग कर ओडियार विकास कथा चिंता कर
ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦେଖାଯିବ, ଯଦି 4-5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗଣାଯିବ, ସେ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର। ମଧୁବାବୁ ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ହେଉଛି, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଇଏ ଆଜି ବି ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଓକିଲାତି କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓକିଲାତି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିବାର ମୋର ବାର ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକ, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଓକିଲାତି କରିବା ଲୋକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ିଲି, ମୁଁ ସେ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍କୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିଲି, ତାପରେ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ନମିନେସନ ପକେଇଲି, ଭୋଟ ଗଣତି ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି। 3 ଥର ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗଲି, ଏବେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ବାରକୁ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଓକିଲମାନଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଐକ୍ୟ ନାହିଁ, ଓକିଲର ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, ସବୁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣ ମହତ ଆପେ ରଖି। ମୁଁ ଯେତେ ବାରକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି, ମଧୁବାବୁ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ, ମେହନତି, ଖଟିଖିଆ, ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକଟିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛେ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ? ଏ କଥା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସହର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହର, ସୁନ୍ଦର ସହର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଛି ଏ କଥା କହୁନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି 7-8ଟି ସହର ଭିତରେ ଭଲ ସହରରେ ଯିବ ରାୟଗଡ଼ା ସହର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ରାୟଗଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯୋଉ ମନମୁଖୀ କାମ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହାଉସ୍ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ଉଠେଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ରାସ୍ତାଘାଟର ମରାମତି ଉପରେ କେବେ ପିଟିସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେବେ କେସ୍ରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ କରିବେନି, କରିବ କିଏ? ଗରିବ ଲୋକଟି କରିପାରିବନି, ରିକ୍ସାବାଲାଟି କରିପାରିବନି, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ